औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है कि मुहर्रम की महीने की अहमियत क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है। देखिए, जैसे माशाल्लाह से जब हम लोग का रमज़ान आता है तो हम लोग रमज़ान के बारे में देखते हैं। जब ज़िलहज आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िलहज की इम्पोर्टेंस देखी। और जैसे अभी आज माशाल्लाह से मुहर्रम स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी थोड़ा हम लोग मुहर्रम की अहमियत देखेंगे, क्योंकि इसकी अहमियत जब जानेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि मुहर्रम की महीने की अहमियत क्या है। ओके, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुहर्रम जो है, मुहर्रम का महीना जो है ये सीक्रेट मंथ्स में से आता है। ओके, ये जो महीना है हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। हुर्मत वाले महीने यानी सीक्रेट मंथ्स। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने हैं। 12 महीनों में से 3 महीने ऐसे हैं, 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले महीने हैं। और वो कौन से हैं? 4 महीने में से ज़ुल्क़िदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। ओके, 4 महीनों का सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और अल्लाह ताला ने भी हम लोगों को कुरान में बताया सूरत तौबा में कि फर्स्ट मंथ, 7th, 11th एंड 12th मंथ यानी ज़िल्क़िदा, ज़िल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना आज इसका ज़िक्र हम लोग करने वाले हैं इंशाल्लाह। देखिए, ये हुर्मत वाले महीनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग को बताए हैं कि इस महीने में हम लोग को अपने ऊपर जुल्म नहीं करना है। ये इतना अफजल महीना है, इतना हुर्मत वाला महीना है कि अल्लाह ताला ने इसका नाम ही मुहर्रम रखा है। ओके, मुहर्रम यानी उसकी जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सूरत तौबा में कि अपने आप पर जुल्म ना करो, इस महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो, कोई ऐसा गुनाह मत करो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुनाह दे दे, पनिश कर दे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं इस महीने में तो अल्लाह ताला हमें बढ़ चढ़ कर सवाब देंगे, अगर गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं तो उसका भी पनिशमेंट उतना ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? इस महीने की अहमियत यह है कि इसमें जितना हो सके हमें जंगो जिहाद से या बुरे कामों से, गलत कामों से, गलत इंटेंशन से, हर बुरी चीज़ों से अपने आप को बचाना है और अपने अहलो अयाल को भी बचाना है। और इस महीने में जितना हो सके अच्छा काम करें। अगर अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका वेटेज ज़्यादा मिलेगा, उसके अल्लाह ताला हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा अजर देंगे इंशाल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने इन महीनों में से सारे महीने अल्लाह सुब्हान ताला के हैं। इसमें से पर्टिकुलर हम ये नहीं बोल सकते अगर इस 4 महीनों को छोड़ के बाकी सब जो महीने हैं इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये 12 महीने अल्लाह ताला की तरफ से। ओके, तो अल्लाह ताला चूज़ करते हैं कुछ महीनों को, कुछ दिनों को अहमियत देते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो अगर अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, फ़रिश्तों को बनाए हैं, उन फ़रिश्तों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया गया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाते थे। अब मैसेंजर्स अगर देखते हैं तो उनमें से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। अगर हम लोग दिनों में देखते हैं तो दिनों में जुम्मा के दिन के लिए हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। मस्जिदों में देखते हैं तो मस्जिदों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी गई है? ज़िक्र में देखते हैं तो ज़िक्र में से कौन से सबसे ज़्यादा ज़िक्र को अहमियत दी गई है। तो अल्लाह ताला ने कुछ चूज़ किए हैं। ओके, कुछ दिनों को, कुछ रातों को चूज़ किए। जैसे रातों में लैलतुल क़द्र की रातें हैं और ज़िलहज के जो है ज़िलहज के दिन है, सुबह का टाइम होता है और लैलतुल क़द्र का रात का टाइम होता है। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से हम लोगों को मालूम पड़ता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो अल्लाह ताला ने मुहर्रम का महीना भी एक हुर्मत वाले महीनों में से अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको सिलेक्ट किए हैं। और अगर आपको इसकी तफसीर जानना चाहते हैं तो इब्न कसीर में इसकी टोटल तफसीर मिलेगी और सूरत तौबा जो है उसमें भी उसका वर्स मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेस्ट रोज़ा रमज़ान के बाद अगर जो रखा जाता है तो वो है मुहर्रम का रोज़ा।
اوکے. اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو سب سے بیسٹ اہمیت والا جو روزہ رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ اگر سب سے اہمیت رکھتا ہے تو وہ ہے محرم کا روزہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم لوگ جو عاشورہ کا روزہ ہے، ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اوکے. اگر آپ کو چاہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو جتنا چاہے اس سے اتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں پورے روزے رکھے، پورے 30 روزے رکھے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے محرم میں نہیں رکھے. اوکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں صرف 1 یا 2 روزے رکھنے کے لیے ہم نے اجازت دی ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے، اوکے، محرم کا جو ورڈ ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے. اوکے. اللہ تعالیٰ کے ایک ایٹریبیوٹس میں سے یہ آتا ہے. تو اس مہینے کی اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا دن ہے، اوکے، دا ڈے آف عاشورہ. دا ڈے آف عاشورہ کون سا ہوتا ہے؟ عاشورہ کا دن کس کو بولتے ہیں؟ محرم کی جب 10 تاریخ آتی ہے تو اس کو بولتے ہیں عاشورہ کا دن. اوکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی ڈے آف عاشورہ جو ہے 10ویں محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزہ رکھتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس دن کو جوز بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم لوگ انشاءاللہ اگلے سال ان سے الگ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہم لوگ سیم ٹو سیم نہیں ہو سکتے نا، ان کو الگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے، یا تو ہم ان کے عاشورہ کے 1 دن کے پہلا روزہ رکھیں گے، عاشورہ کو ملائیں گے، یا عاشورہ کے 1 دن کے بعد رکھیں گے. اوکے. دا ڈے بیفور اور دا ڈے آفٹر. اوکے. یعنی 9th and 10th رکھیں گے یا 10th and 11th رکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سال کہا کہ اگر انشاءاللہ اگلے سال میں حیات رہوں گا، زندہ رہوں گا، تو ہم لوگ اس کو یا تو اس کے پہلے کے 1 دن رکھیں گے یا تو اس کے عاشورہ کے نیکسٹ دن رکھیں گے. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک نہیں تھے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 عاشورہ کا روزہ رکھا تھا. 10th ڈے آف جو محرم ہے اس کو بولتے ہیں عاشورہ کا روزہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ہو سکتا ہے تو 9th and 10th رکھیے یا پھر 10th and 11th رکھیے. اگر آپ یہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 10 تاریخ کا جو 10واں محرم جو ہے عاشورہ کا جو دن ہے اس کے دن تو ایٹ لیسٹ روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے. اگر ہم لوگ یہ روزہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. جو صغیرہ گناہ ہیں، ہم لوگ جو بھی صغیرہ گناہ کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے سے ہو جاتے ہیں، 1 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے کہ ہم لوگوں کو اپارچونیٹیز دیتے جا رہے ہیں. اب بھی تھوڑے دن پہلے ہی ہمارا ذی الحج میں بھی ہم لوگ روزہ رکھے تھے. تو اس کے بعد ابھی ماشاءاللہ ایک روزہ کے لیے موقع آیا ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بیسٹ اپارچونیٹی ہے. 7 to 8 hours کا روزہ ہے. کوشش کریں 1 دن کا روزہ ہمارا پورے 1 سال کے گناہ معاف ہے. 1 سال میں کتنے گناہ کیے ہیں ہم لوگ نے، وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے صرف ہم لوگ عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو 10th of محرم وہ رہے گا عاشورہ کا روزہ. اگر ماشاءاللہ آپ کی طاقت اچھی ہے، آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، تو آپ اس کو 9th and 10th کیجیے یا 10th and 11th کر کے اس کو کمپلیٹ کیجیے. آپ کی وش ہے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے. اس مہینے میں جتنا اچھا کام کریں، برائی سے روکیں، گناہوں سے روکیں اور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. اوکے. اپنے آپ کا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اس کی اہمیتوں کے بارے میں نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں بتاؤں گی آپ کو. تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.